My heart at the door, I won't say a word. They've all been said before, you know. Why don't we just play pretend? Hai semua, saya Johan, koresponden orang Kota Mara di Jepun untuk channel Lagu dari Langit. Hari ini cuaca dia baik, jadi saya mau bawa kamu pergi satu tempat nih, antara tempat yang cantik di Aomori. So, come and follow me. We're on the right path. Oirase Gorge. Lepas tu untuk sampai ke Lake Tawadako. Kita masuk terowong. Kalau di Jepun, kalau kamu udah masuk terowong, jangan lupa kasih on kau punya lampu. Pemandangan sekali buka je keluar terowong, wow. Beautiful. Itu dia apa? Ampangan apa nama dia itu? Dengan lagu Blues Gang. Apa nak dikato? No need to rush. Enjoy the drive. Ay masikal. Potong terus. Buat construction sekarang. I'm your tour guide. Awas, jangan hidup berpura-pura ya. Hai semua, saya dalam perjalanan mau pergi sedang di Oirase Gorge. Dalam perjalanan pergi Tawadako, tapi ternampak ni di sering jalan. Jadi kasih tunjuk kamu lah. Mungkin dengar bunyi saja sudah tahu sudah apa ni. But I will show you soon. Tengok banyak kan? Daun-daun semua sudah musim luruh. That. Very beautiful. Cantik dia punya jalan. Tapi dia macam narrow, tidak lebar dia punya jalan. Jadi kalau pegang kamera sambil drive kena berhati-hati. Sama saya pernah tengok Initial D, orang panggil Toge, macam mountain road. Banyak orang drifting di sini ni. Tapi we are responsible adults, so we don't do it in front of the camera. Haha. Jalan yang saya mau ambil kena tutup pagar, anda tahu. But anyway, ada jalan alternatif kalau tidak silap. Dalam masa yang sama, tempat sini sudah dapat dia punya first snow. Kau tengok, sudah ada snow sudah sini. So, but it's beautiful. Ada kereta. So I guess we'll try to find the other route. Ini pemandangan dia. I'm such a bore, I'm such a bummer. There must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. Been way too safe inside my bubble. Oh, take me
out and keep me up all night. Let me live on the wildest. Lihat pemandangan dah. See what you got here. Very beautiful. Macam empangan flight lama pula tu. Macam ada. Atau jambatan. Okay. This is it. This is the bridge. Alright. Ini antara bintang liar di sini. Selalu kau nampak di jalan macam Japanese raccoon, tanuki dia bilang. Yang ini weasel. Nampak ah? Bayang-bayang pula tau. Weasel. Okay, coba dari atas. Okay, that's a weasel. Ini ada dua jenis pheasants. I can't read Japanese, but those are pheasants, Japanese pheasants. Cantik juga bulu dia. The feathers. Ada burung hantu. Dan kalau ada tanuki yang sudah kena taxidermy, dia pegang botol lagi, sake lagi kan, sake. Ada ontaku lagi dia pegang. Yang penting ada scarf. Itu yang penting, ada style. Macam jalan ni banyak orang drifting sebab dia punya rail tidak banyak yang rusak. Itu Abunai maksud dia dangerous. So don't play. Nampak glimpse sikit. Kau tengok di sini macam winter sudah. Kau tengok dia di gunung tu sudah Mount Hakoda. Antara tempat best lah kalau orang kau winter sport enthusiasts. Kalau mau snowboard, mau skiing, antara dia punya salji yang bagus. Rasa macam di negara lain sudah. Awal sikit dia punya winter, macam di Hokkaido. Tapi sini sudah tutup pula. Macam di sana Hokkaido sekarang sudah ada snow. Sini pun ada sebab dia punya tinggi dia punya elevation. Right. Ini antara tempat yang menarik, dia punya pemandangan. Saya harus tengok kotangin, harap audio tidak rusak. Okay, I'm about to turn the camera. You're supposed to be mesmerized. Is it? This is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what love. That's it. This is short video. Sekarang, let's go. Different. To our next location, Lake Towada. Tapi mau ambil gambar dulu. Aku ambil gambar sikit lah. Banyak pokok birch dia panggil. Atau ya beach atau birch. Okay, birch tree. Okay. Saat ni pegang kamera. Satu pegang steering drive. Jalan macam kelawat. Lama ni kereta nak test run jalan snow begini berais-ais. Jadi kita test lah kan. Tengok dia punya differential masih okey kah? Okay, oops. Okay, all wheel drive still good. Tengok okey kan? Okey cerita macam tu. Ya, antara the best all-wheel drive system vehicle, Subaru, or even the Audi Quattro. Baik, itu saja. Nampak ni parking lot ada banyak snow, jadi ya main-main lah. Kalau tidak silap, kita menghampiri Towadako or
It's just a friction of my imagination. Tengok, ada juga dia punya. Sudah sedia sudah snowplower. Okay, Lake Tawadago, or just Tawadago, there you go. Terpaksa pusing jalan. Tadi yang pagar kena tutup tu dekat dia punya jalan, tapi kena tutup pula. Tak tahu kenapa. So terpaksa pusing satu gunung untuk datang di sini ni. Tapi I think it's berbaloi sebab saya tidak pernah pergi sini atau guna jalan ini. Di sini juga yang tadi, yang jambatan tu, yang Arc Bridge, selalu nampak juga di Aomori punya apa, tourism promotion, tapi tak pernah pergi. Tapi secara tidak sedar guna jalan yang sama untuk pergi. So it is worth it. Jalan yang belingkuk-lingkuk ni, tapi kita sudah, aku nampak sudah tu Tasik. Tasik ni nama dia Tasik Tawada. Bentuk dia macam E. Easy. Kalau kamu tengok peta Aomori, kau tengok saja tu yang Tasik bentuk E. Satu juga, antara satu fakta menarik, kalau tidak silap, you can Google check me, Google fact check. Ini antara Tasik air tawar ketiga yang paling dalam di Jepun. The third deepest freshwater lake in Japan. Resort area pula sini ni. Lawak. Terutama sekali time macam sekarang ni, memang ramai pelancong juga. Walaupun dalam pertengahan apa ni, COVID-19, hey, life goes on, right? Tengok, wow, lawannya air terjun. Atas tu kan. Pemandangan yang cantik di sini. Bukan calang-calang jawab pemandangan dia ni, sebab aku pun terlampau fokus mau pergi destination. Yang journey, perjalanan tu lagi yang penting. Sebab banyak dia punya pemandangan. Sometimes you focus on the destination, you're 100%, you're like so focused and you forget about the journey. So don't forget to stop and smell the roses. Jauh. Jauh juga tadi kan. Alah. Bau macam daun reput. Hai, lawak, tapi banyak pula pelancong yang mengambil gambar sini jalan dan lagi ni apa, narrow road, so be responsible tourist. But while we're pondering about that kind of junk, let's admire the beauty of this national park or lake, the forest, Oirase Gorge. Sini pun ramai juga apa yang dia tarikan dia di sini ni, macam banyak kereta parking. Oh, okay, ada macam gerai-gerai mungkin. Okay. Nah, pelancong memang banyak sini lah. Bus gotta be quick. Tadi kita bilang fokus dengan destinasi, lupa pula tentang perjalanan. Dalam in this case, perjalanan dengan destinasi kau tengok. So beautiful. Okay, jalan. Ini dia. I present you Lake Tawada. Membesar, biru dalam dia punya air. Tasik. Okay, baru park kereta di sana. Dia bilang 500 yen. Jadi mau makan tengah hari dulu, sebab I am hungry. Kayak kalau begini nih. Okay, Lake Tawada, Yasumiya site map. So dia bilang
Somebody know somewhere. So I don't really, this first time I'm here, so I'm just gonna wing it. Cari kedai kopi yang ada pemandangan Tasik. Lepas tu, kalau tidak silap ada dia punya ferry ride tu. So let's go check it out. Okay, JR House Towada. Rasa mungkin kuat angin dong nak kasi jalan ni ferry. But saya tengok macam ada banyak kedai kopi. Tourist Information Center. Jadi saya pun bukan juga berapa arif dengan Lake Towada sebab first time. So let's just check it out what they have here. Hey. Okay. Welcome to Lake Towada, apa dia bilang? Macam ikan trout pula. Jenis ikan yang ada di sini. Hui. Macam carp. Ada juga salmon, trout. Ada ikan lontong juga. So, jadi di sini ada dia punya hatchery. Teringat macam masa di Great Falls pula ni. Everything is in Japanese. Okay, ini yang English dia bilang. There you go. Lake Towada is a double caldera lake that was formed by volcanic eruption and surrounded by mountains 600 to 1,000 meter in height. The lake is an area about 61 kilometers square, and the circumference about 46 kilometer. The altitude of the lake surface is 400 meters above sea level. Its maximum depth is about 327 meter. Lake Towada is the 12th. Okay, correction. It's the 12th largest lake in Japan. Beside being a national park, it's designated as a special place for scenic beauty and a natural treasure. The southern edge of the area is called Yasumiya area. Runs a small river called Kandagawa River, which serves as a natural border. Oirase Gorge. Tadi itu kita lempas Oirase Gorge. So lawa juga ada pemandangan. Okay, kedalaman 327 meter. That's very deep, sangat dalam. We fight, we get high, holding on to love. We came down 'cause there was nothing holding us. Is it wrong that I still wonder where you are? Is it wrong that I still don't know my heart? Are you all dressed up, oh, and nowhere to go? Are Dekat your perjalanan lah, tears Tasik lah supaya falling down? dekat sikit apa dapat feel sikit. Walaupun kuat angin. Let's check it out. Okay. Tapi sebelum macam ada kedai kopi, makan minum kopi dulu. Berapa jam driving? Sebenarnya sampai awal lagi, tapi sebab perjalanan terpaksa pusing gunung, jadi panjang sikit perjalanan. But we're here now, so let's enjoy. So ini dia kedai kopi yang saya mau pergi sekarang. Kohi dia bilang kalau dalam bahasa Jepun. So let's get some coffee. Okay, sama sekali kedai kopi. Malu. Jadi saya order kopi cappuccino, dia bilang cafe cappuccino dengan pancake. Atau di sini dia panggil hot keki, dia bilang. So that's going to be my lunch dengan pemandangan yang ini. Wow, amazing.
Sampai sudah saya punya lunch / breakfast. Kopi, ada pancake, ada maple syrup sudah sama butter, sama whipped cream. Masa untuk makan. Orangnya sound oke. Itulah dia punya itu ferry kalau kamu mau buat tour. Tapi kau tengok keadaan dia punya pun ni Tasik memang berombak, kuat angin sekarang. Ada juga dia punya swan boat tapi sama juga macam terlampau kuat angin, jadi ndak boleh pergi. Yalah ini belanja pemandangan kita. Sekarang saya mau pergi kedai Cendera Hati atau ya kan buat tangan. So mau check it out. Nggak juga jauh. Itu nasi itu JR House dia bilang tahu ada. Ada juga restoran kat sana tu, tapi I like the other one, something quick and simple. Ini dia punya kedai macam gift shop lah. Itu dia silap. So check it out what they have. Okay, antara fakta menarik di sini, kamu tahu kan yang Russian nesting doll, wooden doll? Di sini pun ada juga orang bilang Jepun yang mula itu semua di kawasan sini lah, di Tohoku region. Jadi itulah banyak dia punya wooden doll macam begini. Calon-calon juga ada ni. Bilang yang tunai 5,000 tapi diskon 30%, $3,500. Remember, it's dollar. Ini sake punya apa? Ceramik. Masih Cendera Hati ya. Itu very intricate juga punya detail tu yang tu kimono. Tengok apa yang di sebelah sini. Manuk. Ada ayam tandahak. It's very cool. Kimono untuk minta punya. Dengan itu berakhirlah lautan kita di Towadako, Lake Towada. Sebab sekarang jam 2 petang sudah, selalunya jam 4:30 matahari terbenam sudah. Jadi soalnya kalau matahari terbenam, dia punya suhu pun turun, terutama sekali kalau yang melimpas di kawasan yang ada snow tu. Bahaya kalau kan dia beku balik tu air tu yang ice. Jadi belum lagi ada aku punya tayar, belum lagi tukar pergi winter tire. So saya mau jalan sebelum dia beku. So see you soon. Beautiful view of Lake Towada. Musim dulu lah memang ngam sekali datang sini ni sebab memang cantik. But it's open all year round. Tasik ni walaupun terletak di utara Jepun, kawasan yang sejuk dan banyak salji, tapi Tasik ini tidak akan beku. Jadi itulah dia panggil Mysterious Lake, Tasik Mystery gitulah. Ya, kawasan yang sini macam tenang sikit air dia pula. But you can argue that it is a very beautiful lake. So don't forget to add, jangan lupa tambah Tasik Towada
kalau kamu mau buat rancangan melawat di Aomori. Beautiful, beauty punky. Memang bongga tempat ini. Beautiful lake, beauty punky, Tasik 2, West Bongga. Iya, nampak sini nih. Mungkin view dia naik awak di sini. Kirei. Berapa kali sudah aku cakap beautiful, cantik. Alright, macam aerial view Lake Towada dari atas. Kau tengok pemandangan. Jadi kawasan yang sana di atas tu kan, di Mount Hakoda, itulah ada snow. Sana lah kita drive tadi, tapi kita di arah yang lain kita jalan kali sebab jalan yang tadi itu terlalu banyak pelancong. I don't like it. Sini pun mungkin banyak juga, tapi lepas 1 tahun tu kurang sudah. Tapi inilah Lake Towada. Tengok. Kalau kau tengok map Aomori aku bilang tadi, kalau kau nampak Tasik yang bentuk I, itulah Tasik Towada. Okay. Hopefully this turned out good. Pemandangan Bandar Hirosaki dan Gunung Iwaki. Terima kasih kerana menonton video sehingga ke penghujung. Episod ini ialah untuk memperkenalkan kamu atau bagi idea untuk masa akan datang kalau kamu datang melawat di Aomori, antara tempat-tempat yang menarik. So, ini adalah video khas untuk Tasik Towada, Oirase Gorge, dan juga Jogakura Bridge. Tidak rancangan saya sebenarnya mau jalan kemarin, tapi duduk-duduk di rumah macam boring. Saya pun tengok tu ramalan kena cuaca, dia bilang clear. Jadi saya pun start tu kereta, jalan terus. Ini pun first time juga saya pergi di Tasik Towada. Jadi saya ikut Google Map. So Google Map bawa saya ini jalan. Walau mau dekat sudah dia tu Lake Towada, di map boleh nampak sudah tu yang itu Tasik Towada tu. Tapi jalan ditutup tiba-tiba, ada pagar. Jadi terpaksa saya berpatah balik dan pergi jalan yang lain, macam dia jalan keliling tu gunung lah. Sepatutnya jalan mengambil masa, dia bilang dekat 2 jam lebih. Tapi sebab saya terpaksa berpatah balik sama ikut jalan yang satu tu, tambah 2 jam lagi. Jadi tapi tidak apa, cuaca pun bagus, dia punya pemandangan pun cantik. Jadi saya senang hati driving. Syok. Dalam perjalanan ini saya dengan tidak sadar saya melintas jambatan Jogakura. Ialah jenis jambatan Arc Bridge yang terpanjang di negara Jepun dengan kepanjangan 360 meter dan ketinggian 122 meter. Selepas jambatan, memang juga lah kawasan tu kan di tinggi sikit dia punya elevation. Banyak snow sudah di sana, macam musim salji sudah. Lepas tu saya sampai di limpas tu satu kawasan famous juga, iaitu Oirase Mountain Stream. Memang cantik ni tempat. Antara yang terkenal juga lah kalau macam natural beauty di Aomori. Ramai pelancong. But I enjoy it. Even walau sedang memandukan kereta saya pun, saya memang enjoy dia punya view. Tapi dalam masa yang sama, mau fokus tu jalan
sambil pegang kamera driving begitu. Wow, lawaknya karena but don't worry, I'm experienced. Selepas itu sampai saya di tebing Tasik Oirase. Saya punya destinasi itu ialah di Tourist Information Center untuk Lake Towada. Berapa lama saya drive tu? Mungkin dah juga jauh betul. Mungkin 15 minit dari selepas saya sampai di tebing tu. 15 minit. Saya pergi di park kereta dulu. Lepas tu saya pergi to Information Center. Dapat banyak pamphlet. Yang ini pun ada Tohoku region, dia bilang dalam bahasa Inggeris. Sebab yang lain semua tu bahasa Jepun. Terus adalah banyak information. Saya pun memang kebaruan semua, tidak tahu berapa banyak tentang Tasik Towada. Tapi antara main reason saya mau pergi, tujuan utama saya datang di tempat ini ialah untuk mau ambil footage dengan naik ferry. Tapi walaupun cuaca cerah, angin kuat. Sound okay. Jadi orang tidak beroperasi itu ferry kalau angin terlalu kuat. Ferry kalau kamu mau buat bilang Tasik Towada diklasifikasi sebagai volcanic caldera dalam bahasa English. Kalau bahasa Melayu saya tidak tahu. Kalau kamu yang pakar-pakar tu kasih tahu saya. Dan orang yang lain juga. Dia bilang circumference kelebaran 46 km bentuk E. Itulah saya bilang dalam video tu, kalau kau mau cari Tasik Towada, kau tengok saja tasik yang berbentuk E. So itulah Tasik Towada. Air dia sangat jernih. Dia macam cermin kadang-kadang. Kalau permukaan air itu tenang, dia kasih cermin tu gunung, bukit, bukau sama tu langit. Dia memang cantik. Antara satu juga fakta menarik, walaupun Tasik ini terletak di kawasan utara Jepun, tapi Tasik ini tidak beku. Sebab orang saintis pun tidak tahu. Itulah dia dipanggil Mysterious Lake, Tasik Mystery. Oke, video ini saya harap kamu dapat idea lah. Kalau dalam masa akan datang kamu mau melawat atau melancong ke Aomori, silalah check out Lake Towada, Oirase Gorge, juga Kura Bridge. So, saya Johan, orang Kota Mardu di Jepun, koresponden untuk channel Lagu dari Langit. See you on the next video. Peace out.